Balmo ani sogoma ani kile ani su ani wura nga fali be bela gele aywa kabini Facebook ko dana la ani family soro ka possibilité soro ananda sago fo aso ama kini fanani ama kini banani ama continue ka anda no garde balmo ne ka singa kuma be mon fa bi o de anga atri di ke nyoma ka family di nyoma mali be don pour pam na bi balmo mena kuma do fo bi adesso nga digi do la ke tena do jimi sra fe ate kini family ka ta do ka fan fe sabula koko nasra dine koma koko nasra faso koma koko nasra politique koma a family ka gelan doni sanila nga kuma wala ndo na mo mun gasila luka ya fama nga tinya fo kuma mana sianga tinya fa nyoy nyako family kuma mana si wakati na akakan beki hakina ta di faso kola nga bile ben kan dogo kan trafikote apunte dore ye sabula jamana kono bi mo famia bali de katani mo famia le o famia balia o punte dore o lu sabote dore o juti dore nanga dine mo te ananga politique mo mali geleya folo mali problème folo mali jugu folo ye bi na anga dine mo ananga politique mo de kabini kuma jan politique mo ni dine mo de keno ko bro fla de nyoma ka mali ndum ka onya tugu ka mali ndum ka onya tugu wala sanga na tiaye ka mali ndum ka on dusugolo fa ka mali demisunu dusugolo fa mali demisunu to wuli ka baraka mali demisunu bunda ka sinore mali demisunu adora no wuli ka fa ko mali sa na jamana ko 95% de musulmans kasra mun mali kono bi wuli ka ba ko la kuma fala mo no fe o dine mo ina fo shola bayayo ina fo aidaraw ina fo mamu digo ina fo banjugu nule kino ka mali tinya bi o le tinya dai le ka ni kina fa fe fo la bunya boka wa mo mun no fa fa la bunya boka fu fa ka sabula beni ka fa ngali to do tinya ko be fili ka na ka tinya ka la nga tinya fa nyoga mali do kera ni mo wala ni fa to ko fo mamu digo aidaraw shola bayayo banjugu nule daga bana fo de kono daga bana sele buye andu tola na folo bo rom nakana antola fana bo rom nakana antola wari bo fawo fankana ni mo mi dadu la ki nyengo ni mo mi dadu la ki kafre ni mo mi dadu la ki ala fe ala kote nyengo yate bese wona ti yate ka kuma ti fa nyogo ko ridu balmo malion ko ru kuma saranga nyele anga famele ke balmo dina te dore dina ye mo ni nganyade to mo kana ama foka foko la religion est quelque chose de privé. La religion est quelque chose d'intime. Nga anga ni dine nyamgo de wulilo ka dimsunu hakli be datu ka dimsunu be akli gre ni pra man la bi dama kullu be ni mo no fe ni pra ba mo ko bi dama kullu be ni mo no fe ni tra sira so ni tra kai ni tra di mali fa o fa fe dama kullu be ni mo no fe be banelu barama on ala salama on kira salama mali dimsunu anga nale mo bi se ka dine ke ka so mi i dambe la goshi mo bi se ka dine ke ka so mi burju la goshi on ni dine nyamgo no kino ko burju la goshi on dine nyamgo no kino ko burju la fuya sabula ni beki no kitoro yele made ko sayidi shekide sayidi suhala baya yele baya suhala baya yele kuma kan ale moke aya rabu ke do futala bokale bokale wode kala ta tne ki bay burju la ki bay dambe la ki bay tabulu la ki burju sura burju bali mo makma mo no fe jona do be malla bi ambara to mo jona 1960 la jona ko be malla de bibi na afangali be gela mo tamama mais ambe suwa jona la bi ambe arabo jona la bi ambe to mo jona la to ko kurai sabula ambe akli jona la on kino ka anda be bella goshi kan bantola kan ba andalola kan ba andarabula ambe ka to dine mun ko bi olu di o dine yɛrɛ filɛ olu sera dugu fɛn fɛn la u y'o o dugu tagabolo o dugu nabolo u y'u bɛn ma o ma n'o tɛ silamɛya man ka kɛ ni kɛlɛ ye o n'i y'a ye silamɛya tagabolo ka ca
ne silamɛya yɛlɛmacogo ka ca jamanaw nɔfɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ parce que silamɛya y'i bɛn olu ma dɛ iraniyɛnw bɛ silamɛya mun kɛ irakiyɛnw bɛ mun kɛ pakistanɛw bɛ mun kɛ mun bɛ alizeri mun bɛ jamana wɛrɛw la mun bɛ mayotte an bɛɛ dun bɛ ala kelen de nɔfɛ donc a ye mɔgɔ bila bɛɛ k'i ka diinɛ bato a kɛcogo la nka ka denmisɛnw hakiliw de yɛlɛma ka jamakulu la tugu kɔ ten i n'a fɔ bagan n balimaw don a sira dan na mali tɛ arabi sawuditi ye mali tɛ iraki ye mali tɛ iran ye mali tɛ pakistan ye mali dɔnniyaw y'a yira k'a fɔ an ka farafin dɔnniyaw bɛ yen tubabu dɔnniyaw bɛ yen minnu ye recherche archéologique kɛ u y'a yira k'a fɔ mali bɔra jamana minnu na an bɔra mɔgɔ minnu na an bɔra tabiya minnu na an yɛlɛmana cogo min na kabini egypte fo kana bila ghana la fo kana bila empire du mali la empire du songoyi an tɛmɛ olu bɛɛ la mali histoire bɛ se ka remonter bien avant des millénaires avant Jésus-Christ des millénaires avant tout cela donc eh bien an b'a fɛ ka mun fɔ yen yɔrɔ la an ka essayer an ka ko tɛ na hakili ye an kana an pan yɛrɛ la an kana an tabiyaw lagosi karamɔgɔ caman bɛ mali la bi u kɛlen don ka mɔgɔw kunkolo détourner denmisɛnninw balen don baara ma denmisɛnninw balen don kalan ma ni examen sera u tɛ leçon ta ni examen sera u tɛ baara kɛ ni examen sera wolobagaw wolofaw ekɔlidenw yɛrɛ bɛ boli de ka taa ko karamɔgɔ ka biko bila u ye u ka kalan k'u ye u ka nasiw d'u ma u ka nin d'u ma n balimaw an bɛ facebook mun kan bi nasi di ma facebook créé suwala baya b'i panna ka taga bana bazɛnw ye ka n'i jɔ ko fantanw fana b'a la mali ko bɛ ten a donnen ten tɔ u kɛlen don ka mɔgɔ ka lecture tiɲɛ u bolo nasi di ma lase min ma ale bɛrɛ bɛ ka facebook utiliser bi o facebook in filɛ nin ye jeune fitini de denmisɛnnin de y'a créé ka to États-Unis université la denmisɛnnin fitini de y'a créé ka to États-Unis université la olu ye chrétien diinɛ mɔgɔ ye a bɛ se ka kɛ diinɛ yɛrɛ t'u la nka o ma bolo fila da sen kan misiri kɔnɔ o ma bolo fila da sen kan k'i jɔ ko ni ala sɔnna a ma bi bi in na anw de bɛ k'o utiliser bi bi in na donc an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw a ye sabali aw ka tiɲɛ fɔ denmisɛnninw ye a ye sabali aw ka tiɲɛ fɔ denmisɛnninw ye faso jɔ la diinɛ jɔyɔrɔ tɛ yen faso jɔ la diinɛ jɔyɔrɔ tɛ yen an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye koyi faso bɛ jɔ ni fɛɛrɛw de ye fɛɛrɛ minnu ye c'est avec objectivité nin bɛ bɛn walima nin tɛ bɛn nin mun bɛ se na o ka d'o ma mun tɛ se na o kana bila o la ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ an ka politiki mɔgɔw olu de kɛlen don ka an don o jɔnya juru la sabula mankanni mana wuli mali la an ka politiki mɔgɔw président ministres députés maires olu de bɛ cu ladinɛ mɔgɔw nɔfɛ a mali ye silamɛ jamana ye mali ye silamɛ jamana ye n balima n k'olu fana dabila mali ye silamɛ jamana ye o ka bɛn tiɲɛ ma bariso mun bɛ mali la bi dan t'a la sunkuruba so mun bɛ mali la bi dan t'a la jɛngɛ min bɛ kɛ mali la aw b'o dɔn ne b'o dɔn bariso tɛ gala mali la sunkurubaw tɛ gala ngɔlɔ tɛ gala donc hali bi an ka essayer ka kow ta ni hakili ye jamana tɛ jɔ nkalon kan jamana tɛ jɔ nkalon kan an ka politiki mɔgɔw an b'a deli u fɛ u ka sabali u ka fara ka denmisɛnninw ka an bila ka an bolo fila d'an kɔfɛ k'an don jɔya juru la tɛmɛ ni diinɛ sira ye k'u sɛrɛgi religion na k'a fɔ k'u b'u an k'u sago ye bi bi in na mali kɔnɔ